Filiipinski A1, Kuhinjsko skladištenje. Lalagyan ng pagkain. Posjuta za hranju. Baunan. Kuhinjsko za ruak. Supot ng pagkain. Kisa za hranju. Supot sa freezer. Kisa za zamraziva. Plastic na pambalot. Plastina falaja. Pambalot na aluminyo. Aluminijumska falaja. Paminggalan. Ostava. Kabinet sa kusina. Kuhinjski ormary. Drawer sa kusina. Kuhinjska fiyoka. Estante sa kusina. Kuhinjska palika. Lagayan ng pampalasa. Palika za zane. Clip ng supot. Tipolka za kisu. Sabon panghugas ng pinggan. Detergent za suduv. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Detergent za maini za suduv. Makinang panghugas ng pinggan. Maina za suduv. Espongha panghugas. Suner za suduv. Sipilyong panghugas ng pinggan. Eka za suduv. Sipilyong pangkuskus. Eka za ribanj. Pangkuskus. Eka za ribanj. Patungan ng pinggan. Stalak za suduv. Lababo sa kusina. Kuhinjska sudopera. Salaan ng lababo. Sidoltka za sudoperu. Tuwalyang papel. Paperni abras. Basahang panlinis. Kurpa za yenj. Wipes na panlinis. Vlain maramais za yenj. Spray na panlinis. Spridge za yenj. Bolt ng spray. Boka sa resprivem. Guantes na goma. Gumin rukavis. Basurahan. Kanta za smi. Supot ng basura. Kisa za smi. Basurahang pang-recycle. Kanta za reciclo. Lalagyan ng compost. Kanta za compost.
Walis. Metla. Pandakot. Lopatica. Basahan sa sahig. Kurpazapod. Lalagyan ng pagkain. Lababo sa kusina. Baunan. Elitely zov dezapentite ovri. Positite flashcards luna, komai vibagd ovajai hiljade druj palova popuno bispleno. Link du opisu.